एनसीएन टीवी के प्रोग्राम ब्राइट स्टार्स ओवरसीज में तमाम नाजरीन को सैमसन जावेद और मेज़बान हारून खान की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, जिस तरह हमने पाकिस्तान के होनहार नौजवानों के लिए रोशन सितारे प्रोग्राम शुरू कर रखा है, इसी सिलसिले की एक कड़ी हमने ओवरसीज में पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले कामयाब नौजवानों के साथ शुरू किया है, ताकि बाहर रहने वाली फैमिलीज के बच्चे भी इससे मुतासर हों। इस सिलसिले के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये प्रोग्राम हारून खान के हवाले करता हूँ। शुक्रिया हारून खान जी। मोज़ेज़ नाजरीन, हम आपको वेलकम करते हैं न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके के इस फोरम से, जहां पर हम ब्राइट स्टार्स इन यूके के साथ हाजिर हैं। और ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ एक खूबसूरत फैमिली के दो चश्मो चिराग हाजिर हैं, रोएल और इब्राहिम। रोएल जो हैं वो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के, और इब्राहिम जो 4th ईयर स्टूडेंट है। और उनके फादर भी हमारे साथ हैं, डैनी गिल, जिनका ताल्लुक बर्मिंघम से है। वी वेलकम यू ऑल। और हम इस वंडरफुल फैमिली को आपके साथ मिलाने के लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि यू कैन गेट इंस्पायर्ड। रोएल जो हैं, जैसे मैंने कहा, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बन रहे हैं। और इब्राहिम जो हैं वो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। तो इट्स वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग फैमिली, जो पढ़ाई के हवाले से, करियर के हवाले से और इंसानियत की खिदमत के हवाले से फोकस्ड है। और हम इनके लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। इस प्रोग्राम में हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे इंटरव्यू फॉर्मली कैजुअली होगा। और कोशिश ये होगी कि जो देखने और सुनने वाले हैं, they are blessed by it, they get informed by it, and they get inspired by it as well. तो सबसे पहले इब्राहिम, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि how did it all start? क्या आपको बचपन से ही शौक था डॉक्टर बनने का, या it happened somewhere in the middle? Firstly, Mr. Khan, thank you so much for having me. For me, it was always from the start, it was my dream to be in the medical profession, because mere mom or dad dono nurses hain, so they always guided us, they always encouraged us to be in the medical field. And since very young, unhone hamesha hame us mindset mein dala hai ke medicine and healthcare is the best field for us. Excellent. और इस फील्ड में आने के लिए आपको जो फैमिली सपोर्ट है उसका आपने थोड़ा सा जिक्र किया है, बट आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट ऑन इट कि किस तरह आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया, कैसे उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की। क्योंकि हमारे यहाँ भी पेरेंट्स हौसला अफजाई करते हैं। जनरली पेरेंट्स का यही रुझान होता है कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको एनकरेज करें। बट हाउ कैन दे बी मोर फोकस्ड फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव? आपने अपने पेरेंट्स में ऐसी क्या चीज पाई कि they were helping you? अपने support network के हवाले से you can go in a better detail. हमारे लिए फर्स्टली ऑब्वियसली मॉम एंड डैड वो काम पे जाते थे, जब वो काम से वापस आते थे वी वुड ऑलवेज स्पीक टू देम अबाउट हाउ देयर एक्सपीरियंस हैज बीन, वो काम पे उनको कैसा फील होता है। स्पेशली मेरी मॉम के लिए, बिकॉज वो बहुत इन्वॉल्व्ड हैं अपने काम में, वो बहुत उन चीज़ों को स्टडी करती हैं। एंड हमारे लिए वो सबसे बेस्ट बिग पॉइंट है, क्योंकि encouragement के साथ साथ we can always speak to them about our medical questions. तो अगर हमें यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी चीज़ है जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो हम उनसे पूछ सकते हैं, वो हम उनसे डायरेक्टली ask them कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी आज लेकिन exactly उस तरीके से समझ नहीं आई, and they explain it to us in more detail, in better words, in way we can understand as well. Obviously जो मेडिकल एक्सपीरियंस होता है दैट काउंट्स अ लॉट। और जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स दोनों इस फील्ड से हैं, दैट वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट। बट आर देयर एनी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव इफ एनी यंग स्टूडेंट वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर? जैसे आप डॉक्टर बन रहे हैं, यू आर इन योर 4th ईयर और यू आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली, गॉड ब्लेस यू। बट कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हमारे यंग बच्चे देख रहे हैं, वो भी ब्राइट स्टार्स बनना चाहें, एंड देयर आर मेनी ब्राइट स्टार्स, तो क्या आप कहेंगे?
پریکٹیکل ٹپ میری یہی ہوگی کہ آپ پلیز ڈونٹ گیٹ ڈسکریجڈ ود دا اماؤنٹ آف ٹائم اٹ ٹیکس. 6 years تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 6 سال لگیں گے میڈیسن کرنے میں, لیکن ریئلی اینڈ ٹرولی میں 4th year میں اب جا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے کل میڈیسن جوائن کی تھی. اتنا جلدی ٹائم جاتا ہے اور آپ کو اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ بائی دی اینڈ آف اٹ آئی ایم ریچنگ دی اینڈ آف اٹ ناؤ, اور مجھے پتا بھی نہیں لگ رہا کہ کتنا کیسے ٹائم گیا ہے. تو یہی چیز میں انکریج کرنا چاہوں گا ان آور ینگ اسٹارز کے پلیز ڈسکریج مت ہونا کہ اٹس اے لانگ پیریڈ یا اسٹڈی بہت زیادہ ہے, بیکاز اسٹڈی نہیں ہوتی, it slowly becomes a lifestyle. So please commit to this lifestyle if you want to do it, and if you're serious about this, then اس lifestyle کو آپ adapt کریں اور slowly and آپ کو یہ feel بھی نہیں ہوگا کہ آپ study کر رہے ہیں. میں ابھی 4 سال سے study کر رہا ہوں اور مجھے honestly نہیں feel ہوتا. So mine would be that کہ be persistent, be patient, and don't be scared of the amount of time. ونڈرفل. دیکھیں ناظرین, کتنی اچھی طرح ہمارے اس نوجوان ستارے نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو فوکسڈ رہنا ہے, آپ کو آپٹمسٹک بھی رہنا ہے, ٹائم کے حوالے سے پیسمسٹ نہیں ہونا ہے کہ ٹائم بڑا لگ جاتا ہے, باقی ڈگریز جو ہیں وہ جلدی ہو جاتی ہیں, تو یہ ڈگری جو ہے یہ زیادہ ٹائم لے رہی ہے. یو گاٹ ٹو بی آپٹمسٹک بیکاز اٹس اے ونڈرفل کریئر, اٹس اے ونڈرفل پروفیشن. بٹ مور دین دیٹ آئی وڈ سے, ابراہیم آپ مجھے بتائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, it's a lifestyle. It is there to actually help humanity. Or because I've got a lot of family who are in this profession as well, I do believe کہ وہ اس کو صرف career کی طرح نہیں لیتے, and I'm sure you are not going to take it just as a career, but آپ بھی اس کو ایک لائف سٹائل کی طرح لیتے ہیں. Am I right? Most definitely. Mr. Khan, I would like to say this, that جیسے جیسے آپ اس چیز کو پڑھتے ہیں ویسے ویسے آپ کی اپنی زندگی کی ہیبٹس چینج ہونے لگ جاتی ہیں. جیسے when I started in first year, میری فزیکل جیسے ایکسرسائز تھی اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن as I've studied, as I've learned about different growths and different chemicals within your body, the way your muscles work, everything in anatomy, وہ پھر knowledge میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں when I exercise. So as these little things in your life, they will all begin to change as you study more, as you learn more things. It's encouraged me to help myself a lot more. Like I said, exercise, eating healthy. ہمیں بتایا جاتا ہے, ہم سیکھتے ہیں کہ کون سے میلز کے اندر کون سی نیوٹرینٹس ہوتی ہیں, کتنے کیلوریز آپ نے لینے ہیں, اور وہ ساری چیزیں آپ کا لائف بیٹر کرتی ہیں. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں, جیسے جیسے آپ چیزیں سیکھتے ہیں, ویسے ہی آپ کی لائف بھی امپروو ہوتی ہے. So yes, it is 100% it will change your lifestyle. Excellent. اور آف کورس ہم باتیں کریں گے آپ سے بھی اور آپ کے بھائی سے بھی, رویل سے بھی, لیکن دس برنگز می, آپ نے اچھا ذکر کیا ہے کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اینڈ آئی واز گوئنگ ٹو آسک یو کہ آپ کیسے اپنا ٹائم ادر دین اسٹڈیز, بیکاز وی آل نو میڈیسن جو پڑھنا ہے, چاہے آپ اسکول میں پڑھ رہے ہوں, چاہے کالج میں, چاہے یونیورسٹی میں, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. بٹ پڑھائی کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ واٹ آر یور ہابیز؟ Well, recently in our university, ہم نے ابھی ایک کرکٹ ٹیم اسٹارٹ کیا ہے. We are going against other teams in Bulgaria. We have different universities کا ہماری ایک ٹورنامنٹ ہوتی ہے. تو اس سال ہم نے شروع کیا ہے, ہماری ایک بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بھی ہوتی ہے, ایک ہماری کرکٹ ٹیم بھی ہے, ایک ہماری باسکٹ بال ٹیم بھی ہے. تو we try and keep ourselves busy as much as we can with that. ان اسپورٹس کے علاوہ obviously going to the gym, mainly ہمارا ٹائم ریویژن میں نکل جاتا ہے. تو یونیورسٹی سے ہم واپس آتے ہیں, we try to squeeze in maybe 1 or 2 hours of revision daily, and then if we have any spare time left, we either go to the gym or we do some sports. That's a daily thing, and then we come back home, have some dinner, and then repeat the cycle again. So it's a very healthy lifestyle, I must say. Wonderful, wonderful. یہ تو ہو گئی باتیں آپ کی ہابیز کی اور کچھ پڑھائی کی, لیکن پڑھائی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائیں. جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے بیفور وی اسٹارٹڈ دا پروگرام, تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بتائیں ہمارے ان بچوں کو جو میڈیسن اسپیشلی ڈاکٹر کے حوالے سے اپنا کریئر چوز کرنا چاہتے ہیں, what subjects they should study when they're in school, when they're in college, and how could they grow into becoming a medical professional, please. I would very highly recommend کہ اپنی GCSE کے بعد آپ you do biology and chemistry, as long as that with physics. اگر آپ وہ on a A level آپ کریں
تو وہ چیزیں آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگی بیکاز فرسٹ ایئر آپ آ کے بایولوجی پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں اور فزکس پڑھتے ہیں, جو رادر کہ آپ آ کے وہ اسکریچ سے شروع کریں. اے لیول اگر آپ کر کے آئے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا کیونکہ یو کین پک اپ اسٹریٹ اوے, اینڈ دیٹ مینس کہ جو سبجیکٹ آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں you don't have to study as hard because there's going to be more subjects coming forward. So if you can't do your A levels, please do them because that leaves you more opportunity for you to study other subjects or other modules that come in first year, second year on forward. That's excellent, Abraham. جو چیزیں ابراہیم نے ہمیں بتائی ہیں ناظرین, آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. اے لیولز اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں, جیسے ہمارے ہاں اسکولنگ سسٹم کے بعد جو کالج ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, اور اے لیولز کی جو اسٹڈی ہے انگلینڈ میں وہ یہ 12 اور یہ 13 کو کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی کا سفر شروع ہوتا ہے. تو یونیورسٹی میں جب جیسے ابراہیم نے بتایا ان کو بایولوجی اور کیمسٹری پڑھنے پڑے ہیں فرسٹ ایئر میں. اچھا ہوگا کہ اگر اے لیولز میں جو بچے ہیں, جو ینگ سٹارز ہیں ہمارے, جو میڈیکل پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, وہ بایولوجی اور کیمسٹری کو چوز کریں اور اس کو اچھی طرح پڑھیں. صرف اے لیول کے لیے نہیں بلکہ یونیورسٹی سٹینڈرڈ پہ پڑھیں تاکہ وہ تیار ہوں. Is that right, Abraham? 100%. Excellent. تو میں آپ کے جو تاثرات ہیں, آپ کے جو ویوز ہیں اباؤٹ میڈیکل پروفیشن, وہ صرف جاننا چاہوں گا اور پھر ہم آپ کے بھائی سے بات کریں گے. My views on the medical profession is that it's the most helpful profession in the world. جیسے ابھی آپ کووڈ کے ٹائم کو دیکھ لیں, ہر ایک جاب, ہر ایک پروفیشن پر اس کا ٹیمپریرلی بند ہو گیا تھا, لیکن ایک ہیلتھ کیئر ہے, ایک میڈیسن ہے, ایک ڈاکٹرز, ہماری نرسز, ہمارے کیئرز جو فرنٹ لائن پہ ورک کر رہے ہیں. اینڈ دنیا کا پتہ نہیں ہوتا, ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا, کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. None of us were prepared for this pandemic. لیکن دیکھیں how useful of a profession this is. When the whole world was shut down, only doctors, nurses and carers were the ones that were pushing it forward and making sure that everyone is well. So I would say for anyone that is interested or anyone that is aspiring to become a medical profession, please do not discourage yourself. Please do not feel کہ ٹائم کی وجہ سے وہ اس چیز کو وہ زیادہ دیر لگے گی, کیونکہ at the end of the day آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے you're not just helping yourself but you're saving lives, you're saving people, you're saving families, and there's a lot of blessing in this work, and that's the only thing that I will say, that please don't be discouraged by anything because it's a beautiful job. Amazing, wonderful words. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابراہیم جیسے انہوں نے بتایا وہ دوسری ہابیز تو کرتے ہیں, لیکن ان کا فرسٹ پیشن, فرسٹ شوق اسٹڈیز ہے. اپنی اسٹڈیز کے لیے جتنا ایفرٹ, جتنا زور انہوں نے لگایا, آف کورس ان کا فیملی نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے, سپورٹ سسٹم ہے جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا, بٹ ہی ہمسیلف از اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ, اور ان کی محنت جو ہے اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. سو اینی ون ہو از لسننگ اینڈ واچنگ, آپ اگر اپنے بچوں کے لیے, بڑے پیرنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, اور بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اس پروفیشن میں جائیں جس کے حوالے سے Abraham has said wonderful things, and indeed it is a wonderful and noble profession. But بچوں کو پڑھائی کی, محنت کی عادت ہونی چاہیے, and then once you've done your best, then you can leave everything in God's hands. But بچوں کو اگر اس پروفیشن میں جانا ہے, then they must work hard, and there are lots of opportunities جیسے ابراہیم نے بتایا ہے, and we are thankful, Abraham, for your time. Thank you so much for having me. رویل جو ہیں جیسے میں نے کہا وہ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں, میڈیکل یونیورسٹی میں ڈاکٹر بن رہے ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں رویل. ہاؤ آر یو فیلنگ؟ Hello Mr. Khan, I'm good, how are you? Excellent. How did it all start, رویل؟ آپ جیسے سارے کہتے ہیں کہ بچپن سے مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. Is that how you started? No, I actually have a very big testimony in my life. I was never a bright student. I was never a kind of person who liked studying. I was a very practical kind of person. Theoretically, I was never into studies. I was never the kind of person you can give a book and say, here, learn this. But as I grew up in years, seen a few failures in my life as well, and also being inspired of my parents, I eventually came to a conclusion that yes, I do need to be able to do certain things in my life, especially studying, to be able to get somewhere.
So the way it started from my parents. My parents are both nurses. They're already in the medical field. My plan originally was to become a nurse as well, but God took hand, and there was different things that were planned for me, and I got an opportunity to do medicine, and thankfully my parents supported me in this, and I went ahead. I went to Bulgaria. I'm in Tracker University, and I started doing medicine. Excellent. जो दोस्त हमें देख रहे हैं और गालबन इंग्लिश नहीं समझ सकते, उनके लिए मैं ब्रीफली बता दूं कि जैसे हमें रोएल ने बताया है कि इनिशियली बड़ी उनकी गवाही है उनकी जिंदगी की कि he didn't want to become a doctor. उनका ये बचपन से शौक नहीं था कि मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन खुदावंद ने उनके लिए ये ब्लेसिंग चुनी. उनके पेरेंट्स जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वो नर्स हैं, और उनको देखकर जैसे एक इंग्लिश का मुहावरा है कि the apple didn't fall far from the tree. Yes. तो बिल्कुल बयान इसी तरह वो अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर मेडिकल प्रोफेशन में आए और फिर उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का एहसास हुआ कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, एंड ही पिक्ड अप ऑन इट. और दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग थिंग. जो यंग बच्चे भी जो देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों के हवाले से, उनको ये चीज बड़ी एनकरेजिंग लगनी चाहिए कि कई दफा हमारे बच्चे या वो बच्चे जो अभी पढ़ाई के हवाले से शायद इतने ब्राइट नहीं हैं, अगर उन्हें मौका मिले तो दे कैन एक्चुअली स्टार्ट लेट एज वेल. तो वंडरफुल टेस्टिमनी रोएल, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. आई फॉर वंस am very inspired by your testimony. और आपने जिक्र किया अपने पेरेंट्स का कि वो एक wonderful support network है. Would you like to explain a bit more about this support network? They are very supporting, especially both of them are very supporting, especially my mother. She's a nurse. She's also a cardiologist. So she has worked in hospital many years. So in support of this, whenever we are stuck in something, अगर हमें कोई problem होती है, हमारी स्टडीज के अंदर अगर हमें कुछ समझ नहीं आती, तो शुक्र है खुदा का हमारे पेरेंट्स इस फील्ड से आए हैं कि हमें वो समझा सकते हैं. उन्होंने भी ये चीज पढ़ी हुई है. So if there's any difficulties like this, then we can always phone them up, and it goes easier. It's better explained. It's like a parent telling their kid how to do it than a teacher telling it. जैसे आपने अभी जिक्र किया रोएल कि आप बल्गेरिया में पढ़ रहे हैं और you are on your own. Yes, your brother is with you, but you are away from your family. बिल्कुल. How do you deal with it? Is there a special mechanism? Is there a special way to deal with it? I wish there was. I honestly wish there was. You just have to bite your tongue, swallow your pride, and just keep it going. Like, it is hard, of course. Me being the oldest in my family, the firstborn, and being very close to my parents, I found it very hard in the start. It was very difficult. I went there. I did everything alone. I got my admission, everything done. And which I thank my parents for, because if they never let me go alone, then I wouldn't have got that growth. Mentally, I wouldn't be able to, do certain things that I do now. I feel more independent now as well. So it is hard. There is no shortcut of it, and there is no formula as well. But मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, मगर it's not impossible. Wonderful. मैं देखने और सुनने वालों को बता दूं कि जिस तरह रोएल ने ये बात कही है, शायद मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे देखा ना जाता हो कि आप यंग बच्चों को जिन्होंने अभी जो है ए लेवल्स किए हैं किसी और मुल्क में जाने दें. बट रोएल इज अ वंडरफुल एग्जांपल. बहुत शानदार मिसाल है कि अगर पेरेंट्स ट्रस्ट करें अपने बच्चों पर और बच्चे उस ट्रस्ट को सिंसियरली उसका जवाब दें, तो यू कैन हैव अ वंडरफुल टेस्टिमनी लाइक रोएल कि उनके पेरेंट्स ने उन पर ट्रस्ट किया, उनको इंडिपेंडेंस दी और उन्होंने इस इंडिपेंडेंस को गलत यूज नहीं किया बल्कि उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया. एंड दिस इज समथिंग वेयर वी ऑल हैव टू लुक इनटू कि कई दफा हमारे कल्चर में ऐसा समझा जाता है कि बच्चों को जो है वो जल्दी नहीं छोड़ देना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं कर देना चाहिए, लेकिन कई दफा इंडिपेंडेंस उनके लिए बेहतर होती है. व्हाट वुड यू से रोएल, इज दैट राइट? आई कंप्लीटली एग्री विद यू. हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने. सो ये तो हो गई आपकी पढ़ाई की बात और कुछ मोटी और अहम बातें, बट कुछ रिलैक्स होने के लिए, इंटरव्यू में भी रिलैक्स होने के लिए और वैसे भी अपनी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए, रोएल आप बताएंगे सब सुनने देखने वालों के कि व्हाट डू यू हैव एनी हॉबीज? जैसे हमें इब्राहिम बता रहे थे वो तो क्रिकेट खेलते हैं, कोई एशियन हुए तो क्रिकेट ना खेले.
हम लोग इकट्ठे रहते हैं, सारा कुछ इकट्ठे करते हैं, we do everything literally all the time. हमारे hospital hours भी near enough same ही है. तो yes, when I'm in Bulgaria, जब मैं बुल्गारिया के अंदर होता हूँ, तो mainly sports होती हैं. Also I have been in a position in my university where I am responsible to organize some events as well. तो हम लोग students के लिए events वगैरह organize करते हैं, which I really like doing. Is one of my favorite things to do. But mainly sports, gym, maybe go to a library. But since I'm in 5th year now, it's very hard now. अब बहुत मुश्किल हो गया कि time निकालें हम लोग इस चीज के बारे में. But even if I do get a couple hours free in my daytime, I try to do some sports in there, somewhere. So you want to stay healthy as well. Oh, yes. Abraham से बात हो रही थी and he was telling us कि जो हम पढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि जो हमें खेलना है या जो हमें एक्सरसाइज करनी है वो भी किसी खास तरीके से करनी है, रैंडमली नहीं कर देनी. जी बिल्कुल, it has to be in a set order, the way everything works, the physiological changes that your body gets after doing certain things. तो उसके हिसाब से फिर obviously as you learn it, वो आपके ना दिमाग में automatically आ जाता है, like you just start doing things according to that. Like you do something and you're like, okay, अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो मुझे इस तरह से इफेक्ट होगा. So it's actually very interesting, बहुत interesting है. मुझे लगा नहीं था इतनी interesting होगी ये चीज, मगर शुक्र है खुदा का. And I'm also thankful to my parents कि मुझे opportunity मिली है, and I'm able to grow, and most of all I'm able to help people. Wonderful. आप दोनों से बात करते हुए आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया और we are going to go and speak to your dad very soon in a minute or two. लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि if you'd like to give some tips to young students who are in school, who are in college, what would be those tips, Roel, जो उन्हें इस noble profession की जानिब, एक अच्छे career की जानिब लेकर जा सकें? Before I give the tips to the children, I would like to give a tip to the parents, if I'm allowed. Yes, sure. I would just like to say that just like my parents, मेरे माँ बाप की तरह, just believe in your child, and there will be weaknesses and there will be strengths, but if you have certain belief in your child, then I'm sure that you will get a good fruit. And for the children, I would like to say that if you have a dream of becoming something, it doesn't have to be a doctor. If you have a dream of becoming something, just take the leap of faith and do not be scared of it. Do not be scared, especially of society, because जिस तरीके से हमारा सब कुछ है, the way our Asian community is, our society is a big pressure on us. And I would just like to address this to the parents and to the kids as well, to not be scared of society. It doesn't matter. End पे आप होगे, आपकी family होगी और आपने provide करना, society उधर नहीं होगी. So please don't worry about society. It's nothing, honestly. जबरदस्त. रोएल, थैंक यू सो मच. सब देखने सुनने वालों को मैं एक दफा फिर बता दूं कि रोएल ने पेरेंट्स के लिए मैसेज दिया है और यंग जनरेशन के लिए भी, जो अपने करियर, अपने प्रोफेशन के हवाले से सोच रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज दिया है कि डू योर बेस्ट, अपना बेहतरीन करें. किस फील्ड में भी करना है, दैट इज नथिंग टू डू कि आपने नेसेसरली डॉक्टर ही बनना है, नेसेसरली इंजीनियर ही बनना है, लेकिन जो भी फील्ड आप चुने उसमें अपना बेस्ट दें. और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें. इज दैट राइट? बिल्कुल बिल्कुल. It's like 50-50. Well, not 50-50. The 90% is God who's going to be blessing you and leading you on. But the parents, the support has to be there. और parents के support के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है. Exactly. कि कुछ लिखे हुए कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे पास हैं, जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहे थे. मैं वो इस मौके पर आपके साथ भी और तमाम देखने और सुनने वालों के साथ भी शेयर करूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही रोएल, वो बिल्कुल यही थी कि आप अपना बेस्ट दो इन एनी फील्ड. So my parents gave this little poem to me and I would like to read it for everyone. If you always try your best, then you'll never have to wonder about what you could have done. If you had summoned all your thunder, and if your best was not as good as you hoped it would be, you still could say, I gave today all that I had in me. तो अपना बेस्ट आप दें और फिर very wonderful के हाथ में छोड़ दें. तो wonderful to talk to you, Roel, and wonderful to talk to you, Abraham. May God bless you. और खुदावंद आपको अपने नाम के जलाल के लिए और कुव्वत और कुदरत और कसरत से इस्तेमाल करे. आप अपनी स्टडीज अच्छी तरह कंप्लीट करो
and I hope to see and talk to you very soon in your white coats. Thank you, Mr. Khan. God bless you, and I would God bless love to talk to your father, who's got such wonderful children. Good evening, sir. आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक. गुड इवनिंग. So हम वेलकम करते हैं ब्रदर डैनी गिल को, जो बर्मिंघम से हैं, जिन की वंडरफुल फैमिली से, जिनके 2 बेटों से, रोएल से और इब्राहिम से हम बात कर रहे थे, जो डॉक्टर बन रहे हैं और जिन्होंने ना सिर्फ हमें इनकरेज किया, बल्कि आई डू बिलीव कि उन्होंने इंस्पायर किया. वो रोल मॉडल हैं बहुत से यंग बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, कि किस तरह अपने करियर को डिफाइन करना है, प्रोफेशन को डिफाइन करना है. एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट ब्रदर डैनी गिल दैट यू हैव गॉट वंडरफुल चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच मिस्टर खान. तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का, जिन्होंने मौका दिया और इस चीज़ को सामने लेकर आए कि किस तरह जो है ना वो इनकरेज किया जाता है पेरेंट्स को और बच्चों को. थैंक यू सो मच. जी, ऑफ कोर्स ये जो प्रोग्राम है ब्राइट स्टार्स इन यूके, ये न्यू कैसल नेटवर्क के फोरम पर हमने इसीलिए शुरू किया है कि हम जो एशियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो कि इंग्लैंड में, यूके में मुकीम हैं, और जो कि अपनी पढ़ाई में और दूसरी फील्ड्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इनकरेजमेंट मिले और वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन का, रोल मॉडल होने का वसीला बने, ताकि और लोग भी जो हैं वो इस जगह को, इस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आगे जाएं, तरक्की करें, और ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का, बल्कि हमारी कौम का भी सर फख्र से बुलंद करें. तो जो रोएल हैं और इब्राहिम हैं, वो तो बेशक अपने फैमिली का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं. बट एज योर सन्स, आप क्या समझते हैं कि कैसे हैं ये दोनों नौजवान? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है. बच्चों ने तो फख्र से सर ऊंचाई कर दिया है. जैसे उन्होंने बताया कि माँ बाप का जो रोल होता है ना, वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है. रोवेल जैसे कह रहा था, जी मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, मैंने नर्सिंग करनी है. तो मैंने एक दिन उनको बैठाया, मैंने कहा देखो नर्सिंग 3 साल की नर्सिंग है, ठीक है, तो तुम 3 साल और लगा के तो तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते ना. तो खैर थैंक्स गॉड के बच्चों ने बात सुनी. अब्राहम तो ऑलरेडी पहले ही ब्राइट स्टूडेंट था, उसको तो कहना ही ना पड़ा. तो फिर इसने हमारी बात मानते हुए तो इसने फिर अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू किया, और फिर इसको हमने बुल्गारिया भेजा, ना कि इसका टाइम वेस्ट हो. तो क्योंकि हम यहाँ पे करते, स्टडी करते के लिए कहते उसको, या फिर उसको यहाँ पे एडमिशन का करते, तो मैंने स्टेट वेज को जो है ना बुल्गारिया भेजा, और इसने वाकई वहाँ जाके अपनी स्टडी जो है वो इस तरह की कि जो अब्राहम है उसने कहा डैड मैंने भी बुल्गारिया ही जाना है. तो हमें बड़ा फख्र महसूस हुआ, और मैंने फिर अब्राहम को भी अगले साल जो था उसको भेज दिया. ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनके लिए, कि पढ़ाई के लिए ऑफ कोर्स हम, आपका ताल्लुक बर्मिंघम से है, हम सब यूके में रहते हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी और जगह जाकर अपने करियर के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से पढ़ने की, तो इट इज समथिंग विच वी शुड लुक इनटू. हमें उसको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए. और जैसे रोएल ने बताया भी कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये एक बड़ा जो है वो स्टेप था. इसके बावजूद आपने इंडिपेंडेंस दी रोएल को और ये बोल्ड स्टेप लिया, एंड वी आर ऑल ग्लैड. लेकिन आप ज्यादा खुश होंगे कि आपने ये स्टेप लिया और उसके पॉजिटिव आपको जो है वो रिजल्ट मिला. मैं थोड़ी सी बात को आगे लेके चलूंगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर जो है ना वो ट्रस्ट करना चाहिए. सिर्फ पैसा ही मैंने नहीं रखता, आप उसके ऊपर, उनके ऊपर ट्रस्ट भी करें. मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप जो है ना बच्चों को भेज रहे हो, देख लो कहीं पैसा तो नहीं वेस्ट कर रहे. तो मैंने कहा नहीं, पैसा जो है वो कुछ नहीं है, ट्राई करो, और आपके बच्चे जो हैं वो आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे, वो काम नहीं करेंगे. क्योंकि उनको भी पता होता है कि माँ बाप कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर वो बच्चों के ऊपर लगाते हैं, वो फिर आपको फिर वो रिटर्न भी देते हैं.
جیسے آپ کے سامنے ہی آپ نے ابراہم سے بات کی, آپ نے رویل سے بات کی ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کے انہوں نے اسٹڈی کی اور وہ آگے بڑھے, اور آج وہ اس مقام پہ ہیں کہ جیسے پیرنٹس کا جو ہے وہ سر, بلکہ پیرنٹس کا نہیں ہے بلکہ ہماری کمیونٹی کا جو ہے سر وہ بھی فخر سے اونچا ہے. ونڈرفل. اور میں یہی بات جو ہے سب دیکھنے سننے والوں کو, اسپیشلی پیرنٹس کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ اس نیٹ ورک کے توسط سے اگر کچھ تھوڑے لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا لیں تو آئی تھنک کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے جو خواب جیسے سیمسن صاحب نے دیکھا ہے کہ ان کی بہتری کے لیے ہو, تو آئی تھنک ہم اس میں ایک بارش کا قطرہ بن سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پیرنٹس اس پروگرام سے انکریج ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ان پر ٹرسٹ کریں اپنے بچوں پر, اور دوسرا یہ کہ پڑھائی کے حوالے سے خود بھی انوالو ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ کریئر کے حوالے سے, پروفیشن کے حوالے سے بات کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کام کے چکر کی وجہ سے, کام میں پڑے رہنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. تو اس حوالے سے ڈینی بھائی آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے ٹائم کو بچوں کو دینا چاہیے؟ دیکھیں, ٹائم, پیسہ آپ کس کے لیے کماتے ہیں اور کن کے لیے کماتے ہیں؟ بچوں کے لیے کماتے ہیں. تو جب آپ نے پیسہ کما لیا اور بچے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ آپ پیسہ بھی کمائیں اور بچوں کو بھی آپ جو ہے نا وہ توجہ دیں, اور دیکھیں کہ وہ کس فیلڈ میں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے, انجینئر ہے, اور بڑے فیلڈ ہیں دنیا میں. آپ ان کو لے کے آگے چلیں, ان کو ڈگریاں کروائیں, تاکہ ہمارے بچے جو کمیونٹی میں آگے جو ہے نا وہ آپ کا پیرنٹس کا نام جو ہے وہ روشن کریں. بالکل ونڈرفل یہ جو بات آپ نے کی, اور میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اس فورم سے, نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے فورم سے, اور بھی ایسے پروگرام کریں گے جہاں پر ہم برائٹ سٹارز کو بھی لے کر آئیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ڈگریز کے حوالے سے جو پڑھائی کی اپرچونٹیز ہیں, اور صرف ڈگریز نہیں بلکہ اب تو اپرینٹس شپس کے حوالے سے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں کہ آپ اپنے کریئر کو, اپنے پروفیشن کو جا سکتے ہیں مختلف روٹس لے کر. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ایسے انفارمیٹیو, ایسے ایجوکیشنل پروگرامز لا سکیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان سے سیکھیں, اور ایز انڈیویجولس تو ہم سیکھیں اور بلیس ہوں اور ترقی کریں, بٹ ایز اے کمیونٹی بھی ہم ترقی کریں, کیونکہ اٹ از ہائی ٹائم کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایک جو ان پر سٹگما ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے جابز ہی صرف کر سکتے ہیں, اس سے نکل کر مین سٹریم میں آئے. اور اس کے لیے اگر نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کچھ کر سکتا ہے تو وہ ہم ضرور کریں گے. اپنے تئیں ہماری یہ کوشش جاری رہے گی. اور لاسٹ فیو ورڈز اگر میں آپ کی طرف سے لے لوں ڈینی بھائی, تاکہ ہمیں جب ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں سیمسن صاحب کے توسط سے, تو ہمیں پتا ہو کہ کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو آپ کرنا چاہتے ہو. تو اینی لاسٹ تھاٹس پلیز. میری بلکہ بچوں سے اور میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر پیرنٹس آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں یا آپ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, آپ کو ٹائم دیتے ہیں, تو بچوں کو بھی جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا ان کا سر جو ہے وہ بلند کریں, اور تاکہ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کمیونٹی ہے نا وہ بھی آگے بڑھے, اور آپ کے اپنا جو آپ کر رہے ہو کیا نام روشن کرو, اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ ڈینی بھائی. ہم گریٹفل ہیں آپ کے بھی, اور رویل کے بھی, اور ابراہم کے بھی, اور آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے ہماری طرف سے بیسٹ وشز, اور تمام کمیونٹی کے لیے, ایشین کمیونٹی جو یہاں پر یو کے میں مقیم ہے, ہماری یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کام بھی کریں اور اپنے بچوں کی جو پڑھائی ہے اس پر توجہ دیں, کیونکہ یہ پروگرام جو ہے اس کا فوکس یہی ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ ایمفسائز کریں, اسرٹ کریں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اس معاشرے کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ایک اچھا رول ماڈل ہوں, وہ روشنی ہوں, وہ نور ہوں, جیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, تاکہ ہم سے وہ روشنی, وہ نور باقی لوگوں کو انسپائر کر سکے. Thank you very much. Keep watching Newcastle Christian Network. God bless you all. God bless you too.